Guys, Oppo Art Vlog Channel. Wow, gitara na naman oh. Ang ganda ng gitara na to. Tinapon lang nila tong gitara na to. Yan oh. Dito yung basurahan nila oh. Ang ganda ng gitara. Wow, gabing-gabi ngayon eh. Tinapon nila to yung gitara oh. Ayan oh. Lips of Angel. Gitara. Kunin ko tong gitara na to. May bago na naman akong gitara. May bago na naman tayong paampun sa Pilipinas. Yan, paampun na natin to. Yan oh. Kunin natin tong gitara. Lord, yan oh. Tama-tama may cross pa oh. Oh, Lips of Angel. Thank you, Lord. Oh, thank you. Napulot ko yung gitara. Oh, napulot ko itong gitara. Thank you, Lord.